आज आम जाजपुर जिलार सुकिंदा अशोक झर वाटरफॉल देखा जाऊँ। बाटर वर्षा पकई प्रशांत मल्लिक एठी गाड़ी चलाउछंती। मझीर स्वरूप कुमार दत्त एठारे बसचंती। पिछारे बसचंती शाश्वत आउ गाड़ी चलीची जाजपुर पाखापाखि हो गलानी। आउ गोटे गाड़ी चलाउछंती संदीप। पिछारे बसचंती महेश बाबू। पिकनिक जाउथुआरु तीन जन मन पूरा खुशी। गाड़ी पूरा जोर सोर छुटे जोती। बाटरे पुणी थरे वर्षा जोर सोर उठे तथापि गाड़ी चली पहला मिथुन विशाल उदा गले संदीप संदीप उदा गला गाड़ी चली हाँ माने हाँ तुम धर दब खाया को आम खाइब मिथुन को आज जोर सोर भोक नाउथला। खाद्य मिलर बहुत खुशी अच्छा। वर्षा छाड़ीगला आम टिके खाई पी पुणी थे बाहर। जाजपुर रोड रे आम आसी पहुंच जाइचु एवं सेठारु हमको आउरी 25 रु 30 किलोमीटर जिबार अछि।
फाइनाली हाँ फाइनाली आम पहुँची गले गेट पे उड़े वर्षा घाटर खाई फोटो शूट पे आसिया ये बड़े ऊपर ना फाइनाली आम वाटरफॉल पाखे पहुँची जाइचु एवं शाश्वत एठार आग जाइए छिड़ा हो आउ सब ड्रेस पत्र खोलिकी गाधेया रेडी होउचंती चलो चलो पहाड़ उपरू एही भली दृश्य देखा जाउची। भल ही जगह मार वीडियो धर तू गाधा उठली बस बस फोटो मारने रे भाई मु वीडियो मार से कोड जाउची के गाधे मैं दाता फोटो उठेउ ना मोबाइल नहीं जासी फोटो उठे तू जा गाधो सेठी कौन कुंड अच्छी तो किमी दिया बढ़िया मोबाइल नहीं क्या मोबाइल वीडियो मोबाइल नहीं क्या मोबाइल वीडियो कर दो ना वीडियो कर दो बता जाओ ना गाते हो से गाता तुम्हें गाता रेडी पानी छाटा ना गाता
Gota beso gathia pani to podi na ei ebe chalo ei mano so ତିନି ଜଣ ଏଠାରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଶେଷରେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏଠାରେ ଭାରି ବିଜି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସବୁ ଆଉ ମିଥୁନୁ ଖାଉଛ
ମିଛରୁ କିଛି ଦେଇନାହିଁ ହସୁଛି